So ayan, Fishing Trip Adventure naman tayo mga kapishing, no? So shoutout nga pala ni Idol Waway from Bitoy Iskaratian, watching from Tacloban City. O shoutout po ko ni Idol Ilmar's Vlog, no? Ayan, shoutout si Idol. Shoutout po ko ni Idol Junri Contro, no? At saka ni Idol Rimundo Talingting. O shoutout po ko ni Idol Ray Ray at saka ni Idol Tata Basuriro Vlog. Ayan, shoutout po. So kung sakaling dumaan man sa wall niyo ang video na to mga kapising, ayan, please like, share, and pa-subscribe na din sa ating YT channel. Maraming salamat po mga kapising. And enjoy watching po, and God bless all po sa inyong lahat. Ayo, pinakadako sa tibok kalibutan na hito mga ka-idol, nakuha na dyan ni Sari-Sari Vlog. Itsahin mo. Itsahin mo. Aguy-aguyin. Ito-ituin. Nakuha. Madagit sa? Madagit sa? Itsa? Ara. Tuho pagid. Kirig-kirig pa. Ara. Dako, diri dapit sa. Tarong lagi sa. Okay ra. Tuh. Ara. Kirig na pud siya. Ra, tora. Tati na pud. Pantatin, pantatin. Tukurukuin. Sadanin, mamangyain. Sahin. Gamayin man. Bagoy. Ara. Lab. Lab, pantatin lab. Yung tungahin lab. Pagdali lab. Dakuin lab. Tuwa na pa doon dito lab. Pantatin. Tuwa na. Dako kayo. Tara. Nila, klaro. Gaya na ko magawid dyan. Na. Ten. Hawanin. Hala. Gani kay. Kirig-kirigin pa. Haman, pantatin. Ato na gainin. Yung lutaw-lutawin. Lah! Dakuin! Sige! Aguyin! Aguy, dako-dakuin. Dako-dakuin. Kuha-kuhain namin. Dako-dakuin ha. Dako-dakuin. Sige, dako. Pantat na, kato nagain na lang ba? Ako nakitaan. Katong ning tunga dali ba? Na, sige, itsahin mo. Itsahin. Kusginin. Aguyin. Huwa kay abutin. Agoy, asa ratuhin. Hamon to. Na. Isbugon pagitanihin. Mabuhiin na rin pata. Kaya. Agayin. Nakuhain na nakihin. Yan. Lumapit ka. Ako ang lalapit sa'yo. Kasi Sari-Sari Vlog wala dito. Lumapit ka. Saan ka na? Huwag kang alis. Lapit ka lang na. Lapit. Huwag ka. Di, man. Pantat? Gamayin, Sain. Kirig-kirigin pa.